Anak tuanya seperti Maryam. Biru di. Masuk cari apa? Cari apa? Masuk aja. Setelah mirip dulu. Negai beli botol. Iya. Di mana? Luis botolnya mana ibu nih kami? Ayah kan datangnya. Ya. Ada, kita start labor. Ada. Yang kita darah deh. Ada orang begini.
Bên gì vậy? Bên gì? Qua đâu à?
Lah, nak lagi mesti kena adun lagi. Đúng cà phê nào buổi này? Cà phê. Ấy mình chưa gì vậy mà. Không có đây. Mana-mana kan rasa-rasa. Was. Ali maribu sudah beri 5.000. Oleh main Bayangin dia. Silwai bagi bang. Kau si market dulu. Ayo kau gas 10.000. Nggak dikan di. Yo, advan gini. Kemana kaki dan koman nah? Koman dan dua kaki. Yo, es
Ada. Buka gini kok. Iya, bos, betul gitu. Antri ya, Bu. Ada nggak kotak dulu? Masih kita 24. Keringat tangki. Iya.